मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. खण कंपनीन बिचोलीम ट्रक असोसिएशनाची मागणी केली मान्य. आयच्यान खण येरादारी सुरू करपाचो असोसिएशनाचो निर्णय. वागातोर पुलिसांनी धाड घालून केलो 24 लाखांचो ड्रग्स जप्त. जर्मनीच्या एका नागरिकाक पुलिसांनी केलो अटक. पर्वरी आनी बार्देसांतल्या हेर वाठारांनी आयज सांज मेरेन उदकाची पुरवण. उदका स्तोत्र मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली माहिती. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. खण कंपनीन बिचोलीम ट्रक असोसिएशनाची मागणी मान्य केल्ल्यान बिचोलीम ट्रक असोसिएशनान आयच्यान खण येरादारी करपाचो निर्णय घेतला. दिवचल खणकामाच्या सुवातेर प्रायव्हेट कंपनीन हेवी ट्रक घातिल्ले. थळाव्या ट्रक असोसिएशनाचेर हावळ आयिल्लो. फाटल्या कांय म्हयन्या सावन ट्रक धन्यांनी ट्रक येरादारी थांबोवन दिवचल कंत्राटी ट्रक बंद करपाची मागणी केल्ली. आता बिचोलीम ट्रक असोसिएशनाच्या कितल्याशाच मागण्या उपरांत खण कंपनीन खाजगी ट्रक काढल्यात. आयज सावन बिचोलीम ट्रक असोसिएशन खणकाम येरादारीक सुरवात करतले खंय. पण आमचो प्रामुख्यान पयलीं पासूनच हे विरोध आसलो की आमी ह्या मायनेचेर म्हणटा ते 6 टायरांच्योच गाडयो घालून आमचो ट्रान्सपोर्टेशन करतले आनी जें कितें ट्रान्सपोर्टेशन कसलें आसूं तें सगळें आमी ह्या 6 टायरांच्या गाडयांनीच करतले आमचे. कित्याक गेली 12 वर्सां ह्यो गाडयो आमी सांबाळून दवरलेले आसा हांगासर. प्रत्येक वर्सा मेंटेन करून दवरलेले अशें. आनी त्या गाडयांचो जर आतां आमकां ह्या टायमार जर उपयोग करपाक मेळना जाल्यार आमी आनी दुसऱ्यो नव्यो गाडयो घेवपाचे हितूनसून परिस्थितीन ना हांगासर. कित्याक आयज नवी गाडी जर घेतलो जाल्यार 6 टायरांची सुद्दां घेतलो जाल्यार 36 ते 37 लाख रुपया तिका आहा आनी हेवी ड्युटीची गाडी घेतलो जाल्यार 52 लाख रुपया तिका हें आहा. पूण ती परिस्थिती आयज आमच्या ट्रक मालकांचेर खंयसरूच कोणाचेरूच ना. ताका लागून आमी जो विशय जो ताणून धरलो हेचेर. कित्याक जर तर आमी तो विशय जर ताणून धरूंक नासलो हेचेर जाल्यार आयज आमकां म्हणटा ते दिसाक 2 ट्रिपी जावं वयर मायनींग कितें काम मेळटा पळय तेचेरूच आमकां हें समाधान मानून घेवचें पडटलें आसलें. पूण तितूनसून आमचो ड्रायव्हरांचो पेमेंट जायनासलो कांय जायनासलो. आमच्या हिशोबाक बसनासलें. जो धंदो करता पळय धंद्याची एक लायन आसता पळय ते लायनीनसून तुजो सगळो हिशोब करून तुजें कॅल्क्युलेशन काडून बाबा त्या फातरांकूय कितें तरी मेळपाक जाय. पूण ते हितूनसून कांयच मेळनासलें. परते आमकां भितून घालचें पडटालें हेचेर. संबंधीत अधिकारी ट्रक धनी सयत जॉयंट सर्वे जातली. सगळी पळोवणी जातकच उपरांत येरादारी सुरू करतले. मायनिंग पॉयंट ते जेटी मेरेन थेट खणकाम सुरू जातले. ट्रक धन्यांनी बसका घेवन निर्णय घेतलो. पावच्या पयलीं सगळ्या लोकलांनी हांगासर सपोर्ट केल्लो हेचेर. सिग्नेचरीचे बाबतीन आसो एज्युटेशनाच्या बाबतीन आसो जावं पब्लीक हियरिंगाच्या बाबतीन आसो जावं कसलेय हितून आसो मायन स्टार्ट जावंक जाय म्हणल्यार लोकल लोकांनी हें केल्ली. ते भायल्या खेतान आनी हे जे मनीस आहा पळय तेंच्यांनी हांगा कांयच तेंचो एफर्ट्स नासलो हेचेर. ताका लागून ज्या लोकांनी हांगासर एफर्ट्स घातलो ज्या लोकांचे सहकार्यांसून ही मायन परत एकदा सरकाराच्या माध्यमांसून उबी जाली हेचेर आनी आमकां जें काम मेळटा पळय तें आमच्या लोकल लोकांकूच मेळोंक जाय. आमचो ट्रान्सपोर्टेशनान जो रिजेक्शन म्हणून आहा पळय तें ओवर ट्रान्सपोर्टेशनाचे रस्त्याची पायणी जातली हांगासर आमचे कडसून. त्याच्या वचून लोडिंग पॉयंट अनलोडिंग पॉयंटाचेर ज्यो ज्यो फेसिलिटी आमकां जाय पळय त्यो आसा काय ना त्यो पळयतले आमी. इलेक्ट्रिसिटी आसा काय ना ती पळयतले. सेफ्टी पॉयंटा वचूनय पळयतले हेचेर. प्लस कंजेक्टेड एरिया खंय आसा जाल्यार थंय तेंच्यांनी सेक्युरिटी दवरपाक जाय ते सगळे तांकां आमी आयज सांगलेल्या. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. सोमारा राती कडेन वागातोर वाठारांत पुलिसांनी धाड घालून 24 लाखांचो ड्रग्स जप्त केलो. जर्मनीच्या एका नागरिकाक पुलिसांनी अटक केला. 45 वर्सां पिरायेचो जर्मन नॅशनल सेबेस्टियन हो दुबावीत फाटल्या नोव्हेंबरा सावन पर्यटक विजाचेर गोंयांत रावतालो. पळयात एसपीन दिल्ली माहिती. So this press conference is regarding one raid we conducted in Vagator, in which we caught a German national by the name of Sebastian, and we caught drugs total worth around 24 lakhs. So in his possession we found ketamine powder of around 10 grams, then ketamine liquid around 400 grams, and we found some LSD dot papers around 13 in numbers, and then we also found 2 kgs of ganja with it. So this raid was conducted last night
And this was in continuation of an earlier case which the ANC had done around 1 week back, in which we caught one Indian national. He was a resident of West Bengal. His name was Agniv Sengupta. We got in his possession around 16 grams of MDMA, which is commercial quantity, and around 50 plus grams of high quality cocaine. So the lead of this German was from that person. So this within the span of around 1 week, the ANC has done 2 raids and both commercial quantity cases, and total worth is around more than 30 to 33 lakhs. Okay. लास्ट फ्यू मंथ्स में आपने बहुत रेट डाले थे 10, क्या डिटेल्स है उसके? Details 10 रेट डाले थे पिछले 1 महीने में, उसके कुछ डिटेल्स शेयर? I think you are getting confused with the district. Non-district had done 10 cases of NDPS. So unka press release में I think it came like 10 cases. This was non-district. Is there a wider network involved in these 2 cases? This is what we were trying to find out. The initial first case that we did, that's why we were actually investigating, we were getting leads. This was the person who had supplied drugs to the other person, the first person we caught. So we are again investigating as to what the further links are. We are investigating the sources from which this person had gotten. So we are trying to unearth the network which is there. गोवा 365 खातीर विन्संट ट्रिजारियो, समृता खणगांवकर आणि भक्ती पै बाळगी. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. इंडियन रेल्वेन गोंयच्या रेल्वे खातीर बजेट मांडलो. आदलो रेल्वेचो अहवाल आनी फुडल्या वर्सा खातीर रेल्वेच्या उदरगतीचेर चर्चा जाली. Special condition because Konkan Railway is a company. Konkan Railway Company Corporation Limited. So the budget railway portion, the Indian railway portion is very small. So that's why 482 crore. But the total investment in Goa is going to be about 5,696. 5,696. For Goa, it's for railway. It's not. It's for Southwestern Railway as well as Konkan Railway. So it's totally 482 crores allocated for railways in Goa for this year. And total investment that is being done is 5,696 crores. This includes all the station development and track new lines, and doubling of tracks, track renewal, everything. 5696 is specifically for Southwestern Railway. Because for railways, Konkan Railway doubling and electrification, we have to spend from our own. Okay, today we have capacity, but today we can increase capacity by adding stations. So what happens? The distance between 2 stations reduces. So then the capacity to run more trains is there. So these are issues which we are dealing with day in day out. So we are looking at opportunities for
looking at new stations. Then we'll add new loop lengths. Okay, so that improves our operational capacity. So these are ongoing things which we are already doing. And for this, when next our CMD has a press conference on this Sunday, he will definitely give information on what are we call it capital works. What are the capital works we'll be taking up in this year. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि मुझेफ शेख. शिकेरी इको सेन्सिटिव्ह झोनात येवपी प्रकल्पाक CCF म्हळ्यार कलंगूट मतदारसंघात पत्रकार परिशद घेवन निषेध उक्तायलो. CCF म्हळ्यार कळंगुटे मतदारसंघ आणि कानोळे गावच्या लोकांनी राज्य सरकारान हालींच केल्ल्या प्रकल्पाच्या निर्णया संबंधित गंभीर हुस्को उक्तायला. एकदा हो प्रकल्प सुरू जाले उपरांत पुराय वाठाराची नासाडी जातली, थळाव्यांचे म्हणणे. ही खूपची गोष्ट म्हटल्यार गव्हर्मेंटान अशी एक केल्या की ते सप्लिमेंट लीज एग्रीमेंटान एक डायरेक्शन पास केलं. इट इज सरप्राइजिंग that government एक supplement lease and direction pass करता to all the licensing authority saying that ज्या दिसा ही फायल ते खंयच्याय डिपार्टमेंटान इनवर्ड करतले त्या दिसासून विदिन 15 to 60 days त्यांचे क्लियरन्स दिवपाचे म्हणून हे एक डायरेक्ट डायरेक्शन्स दिला टू द लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. लीज तुम्ही करतात, गांवकारांची जमीन जी तुम्ही फॉर द पब्लिक युटिलिटी म्हणून एक्विजिशन केली ती जमीन काढतात तुम्ही आणि प्रायव्हेट कंपनीक दितात टू डू द कॉन्क्रिटायझेशन, टू डू द कन्स्ट्रक्शन ऑफ 82 हॉटेल रूम्स विथ सम रिक्रिएशन. जेन्ना तुम्ही हे दितात तेन्ना तुम्ही एक लक्षात दवरिनात की तुम्ही एंटायर जे गांवचे इकोलॉजिकल बॅलन्स आसा पळय तो पिड्यार करतात, गांवचे एनवायरमेंट आहा ते पिड्यार करतात. 2001-2002 पयलो पंचायतीन आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी गेलो तेन्ना कांदोली सिकेरी लोकांनी तो टोटली ऑब्जेक्ट केलो. ऑब्जेक्ट करूनच न्हू आमी पंचायतीक मेवले आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक मेवले आनी तसोच एक ग्रामसभा जाली. इन ग्रामसभा एक रेजोल्यूशन घेतलें की थंयसर हे 96 सर्वे नंबरान कांयच परमिशन दिवचें न्हू म्हणून. तशेंच पंचायत बॉडीनूय एक रेजोल्यूशन घेतलें इन 2001-2 ते तांकां कांय परमिशन दिवचें न्हू म्हणून. मागीर तेणी तेज्या आदी TCP बोर्डाक इन 98 तेणीन एप्रुवल मागलो की ती सुवात आजुनी ऑचेड आहा, सेटलमेंट ना, ती सेटलमेंट करची म्हणून. पूण तेन्ना TCP बोर्डान ताका ऑब्जेक्शन घातलें की थंयसर ही सुवात आहा, थंयसर जायती फॉरेस्ट स्पेशीस आहा म्हणून, फॉरेस्ट ट्रीज आहा म्हणून, आनी इट हॅज गॉट अ डीप स्लोप ऑफ 40 degrees and it is having undulating slope. शिकेरी हिल हो फकत पोरण्या दायजाच्या स्मारकांचो खजिनो न्हय तर गावातल्या पर्यावरणीय समतोलांत योगदान दिवपी एक गरजेचो पर्यावरणीय वाठारय आसा. इतिहासीक नदरेन ही मालमत्ता कांदोळीच्या कोमनीदादची आशिल्ली आणि हे जमनीचेर कसलीच वेपारी उदरगत जावची ना अशी विशिष्ट अट घेवन सरकारान ती मेळयली. पूण इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेडाचो प्रकल्प हांगा येवपाचो आशिल्ल्यान लोकांक भंय पडला. डिमांड मारता की गोंया स्टेटीन असले बॉटनिकल गार्डन करचे थंयसर सो दॅट मोर ट्युरिस्ट विल बी अट्रॅक्टेड एट दॅट प्लेस नेक्स्ट टू फोर्ट आगोवादा. फोर्टार वचपाक सगळे लोक वयतात, त्याच्या प्रमाणे हांगा बॉटनिकल गार्डन जालें तर जाल्यार ह्या बॉटनिकल गार्डनाकूय ट्युरिस्ट विजिटर्स इतले वाडटले तातूंतसून गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू जनरेटूय जातलो. आमी 65 crore हांगा हे उलयतात, पण म्हाका दिसता हो गार्डन केलो तर जाल्यार थंयसर मोर दॅन 65 crore रेव्हेन्यू जनरेट जावंक शकता थंयसर. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. कुडाशे दोडामार्ग कॅनलाचे दुरुस्तीचे काम पुराय जाल्ल्यान कॅनलांतल्यान उदक सोडला.
पर्वरी सयत बार्देसांत आयज सांज मेरेन उदकाची पुरवण जातली. उदका स्तोत्र मंत्री सुभाष शिरोडकरान उतर दिले. महाराष्ट्राचे वटेन तिळारी कॅनलाचो दर्जो सारको ना. सुमार 400 कोटी रुपयाचे दुरुस्तीचे काम महाराष्ट्रा वतीन हातात घेतले. चड करून फुडल्या हंगामात अशी माहिती WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. या कामा संबंधाची फायल प्रक्रिया सुरू आसा आणि फुडल्या 2 महिन्या भितर महाराष्ट्र सरकारा कडल्यान ताका मान्यताय मेळपाची शक्यताय आसा. पण या हंगामात प्रत्यक्ष काम सुरू जावचे ना अशें मत ताणें उक्तायले. लक्षात येना कारण उदक जर सकल मुरपाक लागले जर जाय उदक जर सकल मुरपाक लागले जर जाय जाल्यार वयर ताजो हे येना फील येना आनी त्यामुळे थोडेशे सपाट जमनीचे जाग्यार कॅनल आसा थंय इन्स्पेक्शन करप आनीक आमचे बद्दल आमी शादूर रावप अशें एक थारायल्लें आसा. आज जे उदक आयलां त्या प्रमाणे फाल्यां सांजचे पर्वरीक उदक सदीर सारकें म्हणजे पयलीं सारकें रेगुलर मेळटलें. आणि ऑफकोर्स जे काही ट्रिटमेंट प्लांट घेतलेले आसा उदाहरणार्थ शिवोली घेतलेलो आसा पिलॅन घेतलेलो आसा हेंकां सगळ्यांक मुखाले 4 ते 3 ते 4 महिन्या भितर 5 महिन्या भितर उदक मेळटलें अशी अपेक्षा आसा. सर महाराष्ट्राक गोंय सरकारूय एक म्हाका दिसता अरावंड 150 कोटी कितें तरी दिता न्ही. ना आतां कशें आसता हो तिळारी डॅम जो आसा महाराष्ट्रात जरी बांदलो तर ताजे 70% भागधारक आमी आसात. 70% भागधारक आमी आसात. त्यामुळे आमचे इंजिनियर्स वगैरे थंय आसूंक जाय. ऑफकोर्स ती पयली पद्दत दवरली ना सगळे ताणेच ऑपरेट करपाचें अशें केल्लें. 30% महाराष्ट्र घेता 70% आमी घेता. तर हाजे मुखार सुद्दां इवन मेंटेनन्स खर्च आसा पळय दर वर्साचो हो मेंटेनन्स खर्च आमी 70% घेतात आनी 30% महाराष्ट्र सरकार घेतात. इवन थंय 10 मेगावॅट पावर जाता. आमी ती पयर गेल्ले पळयलें 10 मेगावॅट पावर थंय प्रोड्यूस जाता. तातूंत सुद्दां आमकां तो भाग आसा. आमचे 70% वांटो तो आमचे वांट्याक येता. 365 डेज कॅनल हे चलत येयल्ले आसात आनी त्यामुळे तांची डागडुजी करपाचे वगैरे पयलीं लक्ष बी दिवना थोडेशें. आमची पयर जेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान जेन्ना मिटींग घेतली महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्या कडेन त्या वेळार दोनूय म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी तांचो WRD मिनिस्टरूय बी आशिल्लो म्हणजे ऑफकोर्स आमचो हो देवेंद्र फडणवीस आनी मुख्यमंत्री आशिल्ले शिंदे. तर त्या वेळार डिसिजन जालें की 300 कोटी लागून नाल्यार 400 कोटी लागून कॅनलाचें काम जे आसा पळय एक त्वरीत घेवया म्हणून ऑन प्रायोरिटी घेवचें अशें आनी आतां ती फायल पास हे जाल्ली आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 45वें सम्राट संगीत संमेलन सांखळेच्या रवींद्र भवनात 15 आनी 16 फेब्रुवारीक जातले. गोंयच्या तशेंच हेर राज्यांतल्या गायकांक आयकुपाची लोकांक संद मेळटली. पळयात पुराय बातमी. संगीत संमेलन हे आमी फुड्यान फोंडा सम्राट संगीत अकादमी आयोजीत करता आनी अंदू आमी संमेलन तुमच्या दारी असो कॉन्सेप्ट घेवन साखळे हें संमेलन करता. पयले फावट प्रयोग ते दिसार आमी पणजे गेल्लो पूण एका दिसाचें गेल्लो. फूल फ्लॅश संमेलन जें आसा तें आमी साखळे करपाचें आसा. तुमकां हाजी वळेरीच आतां दिल्लीच आसा आमची आर्टिस्टांची म्हणजे आतां मेरेन भारतांतलो खंयचोच कलाकार आमच्या संमेलनाक येवन वचूना अशें जावना. आनी ह्या संमेलनाची पब्लिसिटी तुमी हाजे पयलीं जशी केल्या तशी करतले आनी सांखळेच्या संमेलनान तुमी सगळे जाण मुजरत थंय येयात आनी संमेलनाचो तुमी आस्वाद घेवचो अशी तुमकां विनंती करता. जे इंस्ट्रुमेंट वाजोवपी म्हणा, तबला म्हणा, हार्मोनियम म्हणा, सितार म्हणा किंवा वोकलूय म्हणा अशें आमी गेले कित्येक वर्सां ह्या मोठ्या आर्टिस्टा बरोबर येदे व्हडल्या स्टेजीचेर तांकांय आमचे कडल्यान आमच्या वतीन स्टेज मेळची म्हणून तांकांय आमी स्टेज दिता आनी ह्या वर्सा दिल्ली आसा. प्रोग्राम तुमच्या मुखार आसा. 15 तारखेक इनॉग्रेशन 5 रवींद्र भवनात. इनॉग्रेशनाक आमचे कला आनी संस्कृती मंत्री तशेंच चीफ मिनिस्टरान येता म्हणला आनी चीफ गेस्ट हाणें कन्फर्म केला. आमचो एक्स रेल्वे मिनिस्टर श्री सुरेश प्रभू हे बी मुजरत येतले. आनीक इनॉग्रेशन जातकीर जे पयले सत्र आसतले 5:31 ते विना मोपकर आमची लोकल आर्टिस्ट 5:31 ते 6:30
ताज्या उपरांत दुसरे जे सत्र आसतले ते परवली जया भास्कर हैदराबाद तालवाद्य हो एक कर्नाटकी जुगलबंदी आमी म्हणटा पळय न्ही ते खूप जाणांक आवडीचो सब्जेक्ट खूप कांसेल आसता तांकां खूप आवडीचोय आसता तर ही जुगलबंदी आसतली ऑफ कर्नाटकी इन्स्ट्रुमेंटल्स ताजो मेन आसा तो परवली जया भास्कर मागीर परते तिसरें सेशन आसा ते आरती अंकलेकर टिकेकर फ्रॉम पुना शी इज वोकल वन ऑफ द व्हेरी रिनाउंड आर्टिस्ट मागीर दुसऱ्या दिसा 16 तारखेक आमचे जे सेकंड मॉर्निंग जे सेशन सुरू जाता ते सकाळी 9:30 जाता ते पयलो आमचो लोकल जो आर्टिस्ट आसा तो विश्वजीत मेस्त्री पेडणेचो ही वॉज ऑल्सो संगीत सितारा विनर सांगपाचें म्हणल्यार वी ऑल्सो गिव देम अ प्लॅटफॉर्म ग्रॅज्युअली पयलीं आमी तांकां संगीत सभेक दिता प्लॅटफॉर्म मागीर हांगा दितात संगीत संमेलनात तसो आमचो विश्वजीत मेस्त्री ताच्या उपरांत दुसरें आसा ते 10:30 जॉयदीप मुखर्जी कलकत्ता इट्स अ मोहनवीणा वन ऑफ द व्हेरी ब्युटिफुल इन्स्ट्रुमेंट which you will enjoy, all public will enjoy. तिसरे सेशन 11:45 डॉक्टर अमरेंद्र धनेश्वर मुंबई he is vocal again one of the very renowned artists. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समरिता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. मंगळारचे तापमान सुखदेणे उरतले, नितळ मळब दिश्टी पडटले, धुके पडटले. हवामान विभागान सल्लो दिला. तापमान सुमार 33 डिग्री सेल्सियस उरतले आणि रातच्या वेळार उण्यांत उणे 22 डिग्री सेल्सियस मेरेन देंवतले. तापमानात व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना. हवामान खात्यान राज्या खातीर हवामानाची कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. सुके हवामान उरतले तिगून धुके पडटले. हवामानाची शिटकावणी ना. तापमान थीर उरतले. मंगळारचे तापमान 33 डिग्री ते 22 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.